मैं अशोक वाटकर, रिटायर्ड प्रोफेसर। मैं यादगिरी डिस्ट्रिक्ट अहिंद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अहिंद बोले तो माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास एंड दलित, इन पिछड़े वर्गों का एक संगठन होता है। कन्नड़ में जो उसको अहिंद बोला जाता है। उस अहिंद का यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का एक घटक बनाए से, यूनिट बनाए से, उस यूनिट के अध्यक्ष हमारे अभी बात किए अध्यक्ष महोदय श्रीमान हनुमेगौड़ मरकल साहब अध्यक्ष हैं और मैं प्रधान कार्यदर्शी हूँ। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा एम एक ही है कि देहाती में अहिंद का संगठन करना, लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों को जो है जो भी जहाँ पे भी अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, उसके खिलाफ में हम लड़ाई करना, उनको न्याय दिलाना, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या जो भी उनके वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, गांव के प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए और उनके जो भी डिमांड्स है उनको दिलाने के लिए हमारा ये अहिंद घटक का अस्तित्व में आए से उसके लिए हम ये अहिंद घटक की रचना किए। अभी ये हमारा शुरुआत है, आगे के दिनों में अच्छे से अच्छा हम काम करेंगे समाज के लिए। जस्टिस फॉर सोसाइटी, सोशल जस्टिस के लिए हम लड़ाई करेंगे, ये हमारा मकसद है। थैंक यू, धन्यवाद। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನೂತನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು। ನಾನು ಅಹಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಹಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ। ಹನುಮೇಗೌಡ ಮರ್ಕಲ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಹಿಂದ।